इरफान कादरी साहब, जो वकला टीम ये मौके अपना रही है कि हमने मोहलत की सज़ा की जो हमें मिलनी चाहिए थी, ताकि हमें मुनासिब वक्त मिलता अपने दलाइल सामने रखने के लिए अदालत के सामने, और उजलत में ये फैसला सुनाया गया है। इस सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? मेरा नहीं ख्याल है, बड़ी देर से ये मामला चल रहा है, इनके पास कोई जवाब बन ही नहीं रहा था। इसमें सीधी सी बात है कि सऊदी किंग ने इनको तोहफे तोहफ दिए, इन्होंने वो तोहफे तोहफ जो है आगे बेच दिए। अब इस मनसब के ऊपर जब आप बैठे हों कि आप पाकिस्तान के वजीर आजम हों, आपके साथ खातून अव्वल हों, और आप तोहफे जो हैं जो कि खलूस से दिए जाते हैं वो आगे बेचना शुरू कर दें, उससे कारोबार शुरू कर दें। और न सिर्फ के तोहफे बेचे, वो तो कानूनी तौर पे चलो बेच भी सकते थे, लेकिन इन्होंने वो तोहफे बेच के तो उसकी मालियत भी कम शो की। यानी एक तरफ तो मुल्क की जागसाई कराई, दूसरी तरफ पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया। तो ये तो बिल्कुल अनपार्डनेबल है। ये तो डायरेक्टली वो जो करप्शन का जो डेफिनेशन है जो कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस से दी गई है, ये वाला एक्ट जो है उस करप्शन की डेफिनेशन में पूरा उतरता है। और एक ऐसा शख्स जो कहता था कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, और एक ऐसी शख्सियत जो अपने आप को रूहानी तौर पर आगे लेके आई, तो उनसे ये तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह छोटे छोटे फायदे के लिए मुल्क का भी नाम बदनाम करवाएं और पब्लिक एक्सचेकर को भी नुकसान पहुंचाएं, और फिर इस तरह के यानी चीज करें जो कि पूरी तरह से करप्शन के जुमरे में आए। तो ये एक अफसोसनाक चीज हुई है। मुझे बहुत अफसोस हुआ है ये सुन के एक्चुअली कि ऐसा फेल एक ऐसा शख्स करे जो कि इतना नामी ग्रामी हो, उससे ये तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह की करप्शन में अपने आप को इन्वॉल्व करेगा। इरफान साहब, यहाँ पर ये भी बताइएगा हमारे नाज़रीन के लिए, ये जो 342 का बयान है इस पर जरा रोशनी डालिएगा। जी, क्या क्या बयान है 342 का? अच्छा इरफान साहब, असल में मसला ये है कि जो बानी चेयरमैन पीटीआई हैं इमरान खान साहब, वो ये कहते रहे कि जो 342 की स्टेटमेंट है वो मेरे वकला की मौजूदगी में दर्ज करवाई जाए। उन्होंने अदालत से सदा की, लेकिन उनका ये मौक़िफ़ था कि मेरे वकला की गैर मौजूदगी में मुझसे 342 का स्टेटमेंट लिखवाया गया, जो कि कानूनी तौर पर गलत है। आपकी इस पर क्या राय है? नहीं, केस अपने फैक्ट्स पे खड़ा है, ये बिल्कुल खड़ा है। 342 पे छोड़ दे टेक्निकलिटी को, आज एक्सप्लेनेशन दे दें कौम को कि इन्होंने क्या तोहफे बेचे थे कि नहीं बेचे थे। आज एक्सप्लेनेशन दे दें कि इन्होंने क्या उसकी मालियत जो है सही डिक्लेयर की थी, बता दें कौम को, उसमें क्या हर्ज है। ये सारी टेक्निकल बातें हैं, इसकी मेरे नजदीक कोई वक़्त नहीं। अच्छा इरफान साहब, ये भी कहिएगा कि अब पीटीआई जो लीगल टीम है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। जो फर्दर अदालती फोरम्स हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो गया, उसके बाद अगर वहाँ से उनको तसल्ली नहीं होती तो वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू करेंगे। तो आप क्या समझते हैं, इस सज़ा में कोई कमी वाक़ हो सकती है कंसिडरिंग द फैक्ट्स? सज़ा में थोड़ी बहुत कमी इसलिए हो सकती है कि अगर बाकी मामलात में सज़ा लोगों ने उन्हें कम मिली थी तो उसमें, लेकिन ये सज़ा ख़त्म नहीं होगी, ये सज़ा रहेगी। और अगर फैसला कलअदम होता है तो जो सज़ा साथ अटैच है, क्या वो ख़त्म होगी या वो बरकरार रहेगी? नहीं, ये फैसला मुझे कलअदम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ये जो मौक़िफ़ अपनाया गया है वकला टीम की जानिब से कि दलाइल हमें देने का हमें सुना नहीं गया, और यही मौक़िफ़ उन्होंने आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अपनाना है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, इसमें अगर इनको सुन भी लिया जाए तो केस की सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। अच्छा इरफान काजी साहब, आपकी कानूनी बसीरत के हवाले से ये राय लेना चाहेंगे कि आम तौर पर इस नौयत के केसेस में जो कम से कम सज़ा है, क्योंकि बाज़ कानूनी माहिरीन है वो कह रहे हैं कि ये मैक्सिमम सज़ा इसमें दी गई है, इसमें कमी भी हो सकती है, तो आप क्या समझते हैं आम तौर पर इसमें कम से कम सज़ा इस नौयत के केसेस में कितनी होती है? वो तो मैंने कहा है ना आपको कि 14 नहीं करेंगे तो उससे कम कर देंगे, 10 कर देंगे, 7 कर देंगे, वो तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो मैक्सिमम उन्होंने दी है। मैक्सिमम शायद इसीलिए दी है कि इससे मुल्क की जागसाई भी हुई है, और इससे यानी एक ऐसा शख्स जिसने ये कहा था कि मैं करप्शन को दूर करूंगा, जिसका अपना मंत्रा ये था कि हम करप्शन के खिलाफ खड़े हुए हैं, उससे वाकई ये तवक्को नहीं थी। इसलिए ये सजा मैं समझता हूँ ठीक दी गई है सजा। इरफान कादरी साहब, जो वकला टीम ये मौके अपना रही है कि हमने मोहलत की सजा की जो हमें मिलनी चाहिए थी, ताकि हमें मुनासिब वक्त मिलता अपने दलाइल सामने रखने के लिए अदालत के सामने, और उजलत में ये फैसला सुनाया गया है। इस सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? मेरा नहीं ख्याल है, बड़ी देर से ये मामला चल रहा है, इनके पास कोई जवाब बन ही नहीं रहा था। इसमें सीधी सी बात है कि सऊदी किंग ने इनको तोहफे तोहफ दिए, इन्होंने वो तोहफे तोहफ जो है आगे बेच दिए। अब इस मनसब के ऊपर जब आप बैठे हों
کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہوں، آپ کے ساتھ خاتون اول ہوں، اور آپ تحفے جو ہیں جو کہ خلوص سے دیے جاتے ہیں وہ آگے بیچنا شروع کر دیں، اس سے کاروبار شروع کر دیں. اور نہ صرف کہ تحفے بیچے، وہ تو قانونی طور پہ چلو بیچ بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہ تحفے بیچ کے تو اس کی مالیت بھی کم شو کی. یعنی ایک طرف تو ملک کی جاگسائی کرائی، دوسری طرف پبلک ایکسچیکر کو نقصان پہنچایا. تو یہ تو بالکل انپارڈنیبل ہے. یہ تو ڈائریکٹلی وہ جو کرپشن کا جو ڈیفینیشن ہے جو کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس سے دی گئی ہے، یہ والا ایکٹ جو ہے اس کرپشن کی ڈیفینیشن میں پورا اترتا ہے. اور ایک ایسا شخص جو کہتا تھا کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا، اور ایک ایسی شخصیت جو اپنے آپ کو روحانی طور پر آگے لے کے آئیں، تو ان سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے ملک کا بھی نام بدنام کروائیں اور پبلک ایکسچیکر کو بھی نقصان پہنچائیں، اور پھر اس طرح کے یعنی چیز کریں جو کہ پوری طرح سے کرپشن کے زمرے میں آئے. تو یہ ایک افسوسناک چیز ہوئی ہے. مجھے بہت افسوس ہوا ہے یہ سن کے ایکچولی کہ ایسا فیل ایک ایسا شخص کرے جو کہ اتنا نامی گرامی ہو. اس سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی کرپشن میں اپنے آپ کو انوالو کرے گا. عرفان صاحب یہاں پر یہ بھی بتائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے، یہ جو 342 کا بیان ہے اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. جی کیا بیان ہے 342 کا؟ اچھا عرفان صاحب، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی ہیں عمران خان صاحب، وہ یہ کہتے رہے کہ جو 342 کی سٹیٹمنٹ ہے وہ میرے وکلاء کی موجودگی میں درج کروائی جائے. انہوں نے عدالت سے استدعا کی، لیکن ان کا یہ موقف تھا کہ میرے وکلاء کی غیر موجودگی میں مجھ سے 342 کا سٹیٹمنٹ لکھوایا گیا، جو کہ قانونی طور پر غلط ہے. آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ نہیں، کیس اپنے فیکٹس پہ کھڑا ہے، یہ بالکل کھڑا ہے. 342 پہ چھوڑ دیں ٹیکنیکلٹی کو، آج ایکسپلینیشن دے دیں قوم کو کہ انہوں نے کیا تحفے بیچے تھے کہ نہیں بیچے تھے. آج ایکسپلینیشن دے دیں کہ انہوں نے کیا اس کی مالیت جو ہے صحیح ڈکلیئر کی تھی، بتا دیں قوم کو. اس میں کیا حرج ہے؟ یہ ساری ٹیکنیکل باتیں ہیں، اس کی میرے نزدیک کوئی وقت نہیں. اچھا عرفان صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ اب پی ٹی آئی جو لیگل ٹیم ہے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا. جو فردر عدالتی فورمز ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو گیا، اس کے بعد اگر وہاں سے ان کو تسلی نہیں ہوتی تو وہ سپریم کورٹ کی طرف رجوع کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سزا میں کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے کنسیڈرنگ دا فیکٹس؟ سزا میں تھوڑی بہت کمی اس لیے ہو سکتی ہے کہ اگر باقی معاملات میں سزا لوگوں نے انہیں کم ملی تھی تو اس میں، لیکن یہ سزا ختم نہیں ہوگی، یہ سزا رہے گی. اور اگر فیصلہ کالعدم ہوتا ہے تو جو سزا ساتھ اٹیچ ہے، کیا وہ ختم ہوگی یا وہ برقرار رہے گی؟ نہیں، یہ فیصلہ مجھے کالعدم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور یہ جو موقف اپنایا گیا ہے وکلاء ٹیم کی جانب سے کہ دلائل ہمیں دینے کا ہمیں سنا نہیں گیا، اور یہی موقف انہوں نے آگے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اپنانا ہے، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، اس میں اگر ان کو سن بھی لیا جائے تو کیس کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا.